जय जगन्नाथ। पीके ओडिशा टीवी को आपण मानकु स्वागत और अभिनंदन। जदि यह वीडियोटी आपण मानकु भल लगे लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करियो। 10,000 रु अधिक फ्रेशर को चाकरी देबे HCL। चाकरी खोजुथिबा फ्रेशर माने शीघ्र अपडेट करनियंतु रिज्यूम। चाकरी सुजोग आनिछि HCL। देश में यह अग्रणी आईटी कंपनी 10,000 रु अधिक फ्रेशर को चाकरी जोगाइबा को घोषणा करिछि। देश में यह बड़ आईटी कंपनी HCL यार चतुर्थ त्रैमासिक फलाफल प्रकाश करने बेले आसंता एक वर्ष मध्य 10,000 रु अधिक फ्रेशर को चाकरी जोगाइबा को योजना आरंभ करिछि। आईटी कंपनी जेपरी से माने गत आर्थिक वर्ष में फ्रेशर मान को चाकरी जोगाई देथिले, ठीक से भाई से आगामी वर्ष में फ्रेशर मान को चाकरी जोगाइबा जारी रखिबे। HCL ट्रेक मुख्य लोक अधिकारी रामनंदन सुंदर राजन को कहवा मुताबक FY 2024 रे कंपनी प्राय 15,000 फ्रेशर को नियुक्ति लक्ष्य रखिथिला। गत वर्ष रे कंपनी प्राय 12,000 फ्रेशर को चाकरी देथिला। वर्ष सारा आमर अस्थिरता को दृष्टि रखी आमको यार नुआ रिक्रुटमेंट पाई व्यवस्थित करने को पड़ा। गत आर्थिक वर्षर चतुर्थ त्रैमासिक मोट फ्रेशर संख्या 3,096 थिला। समग्र आर्थिक वर्ष में HCL टीच 12,141 फ्रेशर को नियुक्ति देथिला। एही प्रकार चतुर्थ त्रैमासिक कंपनी मोट कर्मचारी संख्या थिला 2,27,481। आगामी वर्ष गुड़िक यही नियुक्ति हेबो बोली आमर आशा रही। कंपनी 10,000 अधिक फ्रेशर को चाकरी देबाकू योजना करुछि। एही माध्यम से कैंपस कार्यक्रम तथा नूतन नियुक्ति कार्यक्रम को आगू बढ़ाइबे। चाहिदा आधार में प्रति त्रैमास फ्रेशर नियुक्ति कार्य जारी रहबे बोली सुंदर राजन कहिछु। खरा छुट्टी को नहीं आसिला बड़ खबर। ओडिशा रे प्रचंड ग्रीष्म प्रवाह को दृष्टि रखी राज्य सरकार स्कूल छुट्टी घोषणा करिसेंती। एहारी भितर आसीछि आउ एक बड़ खबर। खरा छुट्टी रे छात्र छात्री मानकु आयरन और फॉलिक एसिड बांटिबे शिक्षक शिक्षयित्री। आनेमिया मुक्त लक्ष्य अभियान कार्यक्रम रे राज्य को आनेमिया मुक्त करने यह पदक्षेप नि मिलता खबर अनुଯାयी स्कूल खोलिबा पूर्व यही IFA टैबलेट बांटिबा को लक्ष्य करा जायछि। प्रथम रु द्वादश श्रेणी छात्र छात्री को यही बटिका दिज्व। एने विद्यालय और गणशिक्षा विभाग पक्षर समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को चिठी पठा जायछि। समस्त सरकारी और सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालय रे यार बंटन कार्य आरंभ करा जिवो। प्रथम श्रेणी रु पंचम श्रेणी छात्र छात्री को गोलापी रंगर IAF टैबलेट सेहीपरि षष्ठ रु द्वादश श्रेणी छात्र छात्री को नील अंकर IFA टैबलेट प्रदान करा जिवो। तेबे अभिभावक उपस्थिति रे एक्सपायरी तारीख जांच कर यह बटिका प्रदान करा जिवो। बटिका प्रदान पूर्व कार्यकारिता संपर्क में अभिभावक को अवगत करा जिवो। पिला माने मध्याह्न भोजन किंबा रात्रि भोजन पर यह बटिका खाइबे। आवश्यक पड़िले यह बटिकार वितरण में तदारख स्कूल परिचालना कमिटी करिवो। खरा छुट्टी रे बंटन होइथिबा बटिकार समस्त तथ्य को दाखल हेबो। एहार दायित्व ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा न्यस्त। तातीर आश्वस्ति आनीदेव काल बैशाखी पूर्वानुमान कला पाणीपाग विभाग। राज्य में सूर्यदेव प्रकोप जारी रही। सकाळ 8 डेइले घर बाहर मुस्किल हो पड़ुछि। पाणीपाग विभाग भुवनेश्वर आकलन करिछि आसंता 3 दिन पर्यंत एथिरु त्राही मिलिबार नाही। तेबे आसंता 2 तारिख रे किछि जिल्ला रे काल बैशाखी सह स्वल्प धरणर वर्षा हेबो बोली पाणीपाग केन्द्र आकलन करिछि। यह पूर्व 29 तारिख में कंधमाल गंजाम गजपति रायगड़ा और कोरापुट जिलार किछि स्थान में काल बैशाखी सांग को किछि स्थान में बिजुली घड़घड़ी होबार संभावना रही। जलुछि सारा ओडिशा। पश्चिम और उत्तर पश्चिम शुष्क वायु प्रवाह जो राज्य में एवं प्रबल ग्रीष्म प्रवाह जारी रही। आसंता 4 दिन राज्य में तातीरु निस्तार नाही बोली भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पूर्वानुमान करिछि। रविवार विभाग पक्षर भीषण गरम हेबा नहीं 8 जिला को रेड वार्निंग दि जाइए। नुआपड़ा बलांगीर सोनपुर बौद्ध खोर्धा नयागढ़ अनुगुल ढेंकानाल जाजपुर कटक केन्दुझर संबलपुर झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ मयूरभंज जिला को रेड वार्निंग जारी करा जाइछि। शिमिलीपाल अभयारण्य रे प्रचंड निआं जीवन बंचाइबा को एणे तेणे दौड़ुछंती बाघ। शिमिलीपाल प्रचंड निआं
ଜଙ୍ଗଲରେ ପୁରା ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଭୀଷଣ ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ ନିଆଁ ପୁରା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଲାଣି। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବାଘମାନେ ଏଣେ ତେଣେ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ରାଜ୍ୟର ଅଧା ଜଙ୍ଗଲ ଏବେ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ବର୍ଷା ନ ହେଉଥିବାରୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେତେ ଲିଭାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସୁଦ୍ଧା ନିଆଁ ଲିଭୁନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ନିଆଁ ଭୀଷଣ ରୂପ ନେଇଛି। ଏହି ନିଆଁକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବାଘମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ରହିଥିବ। ଯେଉଁଠାରେ ବାଘମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖାଯାଇଛି, ହେଲେ ଏବେ ଜଳୁଛି ଶିମିଳିପାଳ। ନିଆଁକୁ ଲିଭାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲିଭୁନାହିଁ। ଦିନକୁ ଦିନ ଏହା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ 15 ଦିନ ହେଲାଣି ଲାଗିଛି ନିଆଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବାଘମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପୁରା ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, କାରଣ ନିଆଁ ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା କାରଣରୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଧୂଆଁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଅହରହ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏହି ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ, କାରଣ ଶିମିଳିପାଳ 35 ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ଉତ୍ତର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନଖଣ୍ଡର 22ଟି ଓ ଦକ୍ଷିଣ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନଖଣ୍ଡର 13ଟି ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ODRF ଟିମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଇଲେ 29 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ଚାଉଳ। କେଉଁଠୁ ଓ କେମିତି ପାଇବେ? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଇଲେ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଗଲାଣି, କାରଣ ସବୁକିଛିର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଡାଲି, ଚାଉଳ, ପନିପରିବା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶ ଛୁଆଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଓ ଗରିବ ଲୋକେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କିଛି କିଣିବା ବିଷୟରେ ଦୁଇଥର ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଜିନିଷ କିଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭାରତ ଚାଉଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର 2 ମାସ ପୂର୍ବେ ସାରା ଦେଶରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏହି ଭାରତ ଚାଉଳ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ନୂଆ ଆସିଥିବା ଭାରତ ଚାଉଳ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହା ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ସହରର ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସି ଏହାକୁ କିଣୁଛନ୍ତି। ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଖି ଏହି ଭାରତ ଚାଉଳ କିଣୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ଚାଉଳ ମୂଲ୍ୟ 1 କିଲୋଗ୍ରାମକୁ 29 ଟଙ୍କା। ଏହା 10 କିଲୋଗ୍ରାମ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଆସୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ସରକାର 10 କିଲୋଗ୍ରାମ ବ୍ୟାଗ୍ର ମୂଲ୍ୟ 290 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ଥିବାରୁ କିଛି ଲୋକ ଏହା କିଣୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବ୍ୟାଗ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଣିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଇ-କମର୍ସ ସାଇଟ୍ ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସେଲ୍ସ ଅଧୀନରେ ଡିଲର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ ଚାଉଳ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏହି ଭାରତ ଚାଉଳ ଉପରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଭାରତ ଚାଉଳ ପାଇଁ ଏକ ବିକ୍ରୟ ଆଉଟଲେଟ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଭାରତ ଚାଉଳ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯଦିଓ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଚାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଉଛନ୍ତି।